پیتے ہیں جو زہر نفیلت کا بھاشن میں، وطن میں رہنے کا حقدار ہو نہیں۔ ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی محترم اشفاق بہرائچی صاحب نے واقعی محفل کو اشفاق کے رنگ میں لا دیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب۔ اشفاق بھائی، یہ واقعی آپ نے جو محفل میں رنگ لایا بھائی، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ایک مصرع جب اشفاق بہرائچی صاحب پڑھ رہے تھے، یقین دل کو چھو جا رہا تھا۔ اب میں بھی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ اشفاق بھائی کے بعد اب کسی شاعر کو پڑھنا شاید اس کا قتل ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ میرے نتوے کے بچے ہیں۔ نجم حسن صاحب زندہ باد۔ آئیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے معلوم ہے کہ باہر اس کی بودیں آپ پر پڑ رہی ہیں۔ ایک 4 مصرے پڑھوں گا، اس کے بعد ایک مکمل نظم، بالکل تازہ ترین نظم علماء کرام کے حوالے سے ایک نظم پڑھوں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا۔ اجازت ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ ایک بار مچل کے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، یہ مدارس کے بچے، اور 4 مصرے اشفاق کے ملاحظہ فرمائیں کہ میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، وادی ہو نہیں سکتے، میرا ایمان کہتا ہے، وادی ہو نہیں سکتے، غلام مصطفیٰ آتم کے وادی ہو نہیں سکتے، غلام مصطفیٰ ہرگز فسادی ہو نہیں سکتے۔ اور میرے نبلے کے بچے 3 میں سے سنیں کہ ہمارے ملک کے بچے مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں، ہمارے ملک کے بچے مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں، میرا دعویٰ ہے وہ آتنک والی ہو نہیں سکتے، میرا دعویٰ ہے وہ آتنک والی ہو نہیں سکتی، میرا دعویٰ ہے وہ آتنک والی ہو نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ اشفاق بھائی ابھی کھانا کھانے جا رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ سیدھا بھاگلپور سے آپ کے بیچ چل کر کے آئے ہیں۔ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ 5 منٹ کی ایک نظم ہے علماء کرام کے حوالے سے، وہ پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آپ لوگ تھوڑا سا پلیز آگے آ جائیں، جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ 6-7 اس نظم کو آپ سب پڑھیں۔ پڑھتا ہوں بطور خاص مولانا نور اللہ مدنی صاحب اور عبداللہ بھائی مبارکباد کے مستحق میں اتنی اچھی محفل سجائی آپ نے۔ پڑھتا ہوں نظم بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ اس دیش کے علماء، اس دیش کے علماء انگریزوں کی سولی پہ یہ سر اپنا چڑھائے، اس دیش کے علماء، اس دیش کے علماء کی قاضی تیرے چمن کے نگہبان ہم بھی ہیں، قاضی تیرے چمن کے نگہبان ہم بھی ہیں، وطن پہ ہر گھر قربان ہم بھی ہیں، پھر ملک کے دشمن ہمیں کیوں آگ دکھائے ہیں، اس دیش کے علماء، اس دیش کے علماء، اس دیش کے علماء، اس دیش کے علماء جب ملک دشمنوں کی حکومت میں قید تھا، جب ملک دشمنوں کی حکومت میں قید تھا،
खाके वतन हर एक गुल वतन का अज़ियत में कैद था, फिर अपना लहू लेके आजाद कराए इस देश को बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस लफ्ज़ में मौलाना इरशाद बेहतरीन बंद हाजिर करता हूँ और ये मेरे नदवा के जो तालिब इल्म है इनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। खुलासा फरमाएं कि इस देश के उलमा कि जिनके सरों पे बैठा है नफरत का एक भूत, जिनके सरों पे बैठा है नफरत का एक भूत, हमसे वतन परास्ती का मांगे हैं वो सबूत, हमसे वतन परास्ती का मांगे हैं वो सबूत। आजाद की तारीफ उन्हें कौन बताए, इस देश को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा कि अंग्रेजों की दलाली में मशहूर कौन थे, अंग्रेजों की दलाली में मशहूर कौन थे, मनसब पे उनके देखिए मामूल कौन थे, मनसब पे उनके देखिए मामूल कौन थे, हाथों में इस राज से पर्दे को यहाँ कौन उठाए हैं, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा क्या कहना है, बहुत खूब। मुक़र्रर इरशाद थोड़ा हिसाब से भाइयों, पढ़ने में परेशानी ना हो। कि इस देश के उलमा, इस देश के उलमा, ये चांद से यहाँ से आप तक पहुँचाता हूँ, बतौर खास मुलाज़ा फरमाए कि तख्त बदलेगा ताज बदलेगा, ये इंशाअल्लाह तख्त बदलेगा ताज बदलेगा, जुल्म वाला मिजाज बदलेगा, जुल्म वाला मिजाज बदलेगा, खुद में मूसा करे कोई पैदा, खुद में मूसा करे कोई पैदा, तब ये फिरौनी राज बदलेगा, तभी फिरौनी राज बदलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तब ये फिरौनी राज बदले। आखिरी चार मुस्लिम भाइयों में अपनी जगह लेता हूँ। माशाअल्लाह भाई कहने दोबारा पढ़िए कि तख्त बदलेगा ताज बदलेगा, जुल्म वाला मिजाज बदलेगा, खुद में मूसा करे कोई पैदा, तब ये फिरौनी राज बदलेगा, फिरौनी राज बदले। इसी तरह में चार मुस्लिम मुलाज़ा फरमाए कि क्यों गिराते हो घर गरीबों का, काट जाए जमीन तो क्या होगा, क्यों गिराते हो घर गरीबों का, काट जाए जमीन तो क्या होगा, आप फिर
गए तो क्या होगा, मुसलमान बन गए तो क्या होगा, मुसलमान बन गए तो क्या होगा। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और इरशाद हो माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहना, बड़ा सलामत रखे आपको। मैं तो ये सोच रहा था कि अशफाक भाई के बाद पढ़ पाऊंगा एक आध मिसरे या नहीं, लेकिन अल्लाह बड़ा सलामत रखे आपको। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बता खास मुलाजा फरमाए। वतन में फिर से पढ़ो, अच्छा दोबारा पढ़ो माशाअल्लाह। 4 मिसरे इरशाद कि क्यों गिराते हो घर गरीबों का, कब जाए जमीन तो क्या होगा, क्यों गिराते हो घर गरीबों का, कब जाए जमीन तो क्या होगा। आप फिरौन बनना चाहते हो, आप फिरौन बनना चाहते हैं, और मूसा हम बन गए तो क्या होगा, मूसा हम बन गए तो क्या होगा। कि वतन में और बाहर भी, क्या कहना, वतन में और बाहर भी तेरा ही तज़किरा होता, तेरे ही दीन का हर घर पे एक झंडा लगा होता। अगर मसलक के झगड़ों में नहीं पड़ता मुसलमान को, अगर मसलक के झगड़ों में नहीं पड़ता मुसलमान को, हुकूमत भी तेरी होती, तेरा ही दबे दबा होगा, हुकूमत भी तेरी होती, तेरा ही दबदबा होता। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अल्लाह जिदा सुनना चाहते हैं और सुनो। है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, आयते कुरान है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता। उगलते हैं जो, उगलते हैं जो ज़हर नफरत का भाषण में, उगलते हैं जो ज़हर नफरत का भाषण में। वतन में रहने का, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता, हकदार हो नहीं सकता। आखिरी 4 मिसरे और मैं अपनी जगह, लेकिन ये आखिरी 4 मिसरे और सुने। अगर आपका भी ईमान मेरे इन मिसरों में शामिल हो, लेकिन शर्त लिखवाना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ। मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में भी इस मौजू पे बात की। अशफाक भाई ने भी एक शेर पढ़ा। 4 मिसरे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा यकीन क्या कहता है। पूरी दुनिया में जुल्म से तब हम पे ढाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि पेट में मछली के क्या कहना, यूनुस को खिलाने वाला, बहुत माशाअल्लाह। पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला, है समंदर में भी रस्ताव बनाने वाला, है समंदर में भी रस्ताव बनाने वाला। जुल्म करते हैं जो हम भी ये बता दो उनको, जुल्म करते हैं जो हम पे ये
اب آنے والے往上一个。